वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है সুবহানাল্লাহ বলেন না। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? রেসপন্স না থাকলে আমি 10 মিনিট কথা বলে ছেড়ে দেব। ফিরদৌস বারি जिसके वसीले से बनी है वो हाशिमी वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो दोनों हाथ তুলে একসাথে যাদের হাত নাই তোলার দরকার নাই যাদেরকে আমার আল্লাহ হাত দিয়েছেন পতাকা হিসেবে নেড়ে নেড়ে একসাথে বলবো চিৎকার দিয়ে ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मनसूब है जी से वरफअना लक ज़िक्रक मनसूब है जी से वरफअना लक ज़िक्रक जिस रात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন না। আমরা বলবো মেরা নবী আর আমার নবী বলবেন মেরি উম্মত। কথা কোন ঠিক কিনা? যদি যারা মেরা নবী বলবে না তারা কি আশা করতে পারে মেরি উম্মতের? আমি যদি বলি আমার বাবা ঠিক কিনা বলেন? একদিন না একদিন বাবা তো বলবেই আমার ছেলে, ঠিক কিনা বলেন না? আপনি দিল থেকে মেরা নবী বলতে থাকেন না। আল্লামা গাজী শেরে বাংলা আশিক রাসূল ছিলেন, চট্টগ্রামের হাটহাজারী যার মাজার, তিনি বলছেন আমার কবরকে 7 হাত লম্বা করে দিও, কারণ আমি সারা জীবন মেরা নবী বলেছিলাম। কবরে গেলেও আমার নবীকে দেখলে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে দাঁড়িয়ে যাও। দিল সে বলো, দিল থেকে বলো। আমার নবীর শান ও আজমত আমাদের পক্ষে বয়ান করা সম্ভব নয়। खुदा की अजमतें क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने और मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। আমরা তো শুধুমাত্র একটু দয়া নেওয়ার জন্য একটু নিজের গুনাহগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করছি মেরা নবী বলে বলে। আমার নবীর শান বয়ান করার জন্য জিंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए मगर तेरे औसाफ की एक बाब भी पूरा ना हुआ। বলতে সারা জীবন চলে যাবে, तारीख अगर ढूंढे सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा। आला हजरत बोलছেন কি শান বলবো আপনার ইয়া রাসূলুল্লাহ। सरवर कहो के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बड़ी, खैरा हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। লাস্টে গিয়ে বলছেন আমি আলা হযরত নবীকে কি বলবো? আমার নবীকে বাদশা বলবো না রাজা বলবো না বাগান বলবো না ফুল বলবো না নূর বলবো না কি বলবো? লাস্টে গিয়ে লেকিন রাজা ने खत्मे सुहन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्को का आका कहूं तुझे। শেষ পর্যন্ত আলা হযরত বলছে আমি কলম বন্ধ করে দিচ্ছি, আর পারছি না আমার নবীকে কি বলবো আমি। খালিক কা বান্দা, আপনি আল্লাহর বান্দা,
खल्को का आका कायनातेर जान अपनी नबी। সেজন্য চিৎকার দিয়ে বলুন না, ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যাঁ, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन मुद्दसिर वही तो क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है उसकी कि जो उम्मी लक़बी है, वो है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। তিনি আমার নবী মোদের নবী আমাদের নবী, আমার নবী মোদের নবী আমাদের নবী। তিনি আমার নবী মোদের নবী আমাদের নবী, তিনি আমার নবী। সুবহানাল্লাহ বলেন না।